Ia, e te whātalo whāturu pa ia malo o tātou atunu o nei vaenga o le aso. Ia, o le papoponga fo nei o tātou tala o le tātou porkalame māsani ma te tai o le atunu e peona māsani ai vai aso tai tasi. Ia, malo la va soi fu ina fiona. Va malo atu. Ua mauhoisi nei lao ana leo ua uma le fono le palmene. Ia ma ua whatape fo le palmene i le tae o nei. Ia le fo lau mosi ama noa e. Tal noa ua ke aku hui ngā patia. Ia ma le tele le te mea luai. E fontanga whai pēa. E la ona silafia le matou ia le matou fontanga ma la utou talanga ko in whaina ko te lir ngā runga sa whai el palmene nei no ko ino nei subono le la sa u tolo lo winai le ano tula fono la pasia lua fa le lima ne o tau sanga lu salau wa sufa tula fono au fia tula fono tututel le ngata la le ano lipoti mai fala tonga al malo tanga al wema eviteita pe o lipoti falta sanga tanga al wema por fala tonga ia fa pe fo ma lipoti su tosi ala fa ia lipoti la to e fixa la viva sul vago no vengo la fixa la viva sul vago fa popo ma se la uno fu fa tu la fono o va male i va salau li poti nem tu la fono e se la uno fu fa tan fiel palme le vola sa ma fuai on tau tele ya tau ya lo wo ya i met tele ne meftele nei il tom fai al palmene iana committee fatala noa ia ripoti ono le ngangai o ripoti lono wole se semtanga no to fape ko se ripoti no vengo up to take to ripoti ripoti tamaya ele tausanga tamwai o le whanga solo le tausanga nei. O le umana whatatia i ruma mauta, le umahoe o na ngā rua iai komiti al parmen. Ia mamai la tō whakok. O le tawala le mea lea. O li poti. Mana mai whaipula al parmen. So fai pula il palmene leo ia ci torno le cabinet o le la e sia la to le poti la tutte lo ai le fatti no ga o ma sta ma fa lo lo am tanga luenga en luenga e lo fatti no il mano o le tuta ula mele e le poti ne atili ai on ai loe e fai pula lo maia mato po fe pe feo na fai ngata po nga iluma po nga itua uae a otro li poti fono lo ma bala o mai e tangalua yo kula ku lo tsi e ma to la me ho le checks and balances of power o ila le shaki mai ai el palmene ia le pulfato shaki mai ai minsta shaki ai ia ngalo lo fatino ele fana ma tuala na sawi pepa le upo fieme mo le toa ngani
ngi minska wole to ngani ngi tangana ale soga ole kile ali me na bo le lopo la le to nga mala tu sa ya fiepe po la ve fo ele ma ya le nga po wal bel falanga la ha lo gal pa le la ya bo o ta wala mele ole lo ai me ya lo to putemne wa ba ku le po su ko sa le kwai ele le sanga no le fa va ku le poki o me ku po su ko sa ka al mele va o le va tu ali poti o me ia putemne ka wala le nga le mele ole la vole le siaki le si tutino le si tutino il malo siaki il palmene me ye fayete ele pale ele privato pale via ma ministra e ma la fenga do ngal malo pole lei pole ele fa per se lo possiamo o ne ala che fiwa ko fai ai o ya singa be e fale to le mercado o le fai mai loi o a me ia tupui o na me na fautuanga a faulunga o ia le palme e o mai loi malo e vai le fa pele o loi miska me la fai la no e ona mamna toile me tau fai ale tulanga na ile tau o mene o lipoti ia mai ne la sa o se la u fa ia tu la fono ai fixo la u su varu lipoti fixo la u su varu lipoti am tangana tu fa tasi tu sei se la u fu la fa o mo me tu la fono mo me o lipoti sa la luele na luele fai pulo il palme o kaua la o le awai komiti ma awai il fono e ke iloa ai me i o tutupu ma e fai taua i ripoti ma maua i lo mafofau e te launga ai ma e fai peane o le sao leo lo tumano o lo sao leo e ke mana malama le lei e mea o lo fai ia ma mai e foi la lo fatuanga o le fatuanga a foi atotoa mana ia il falolongo o le fatuanga it makes sense o le tulanga la na tau me o fatalanga ia sa fai ma la foi la na le na tu puedes mana piacha uma capeneta o la amakuari liulo ia capeneta tari au ili ma fai lolo me ia lo fatino pere la ga alam tua fai lo ia kalia ia le ia upuse ia fai il fast bole au ngale o le nga tonu ma le fora o kupu ese mga ka u ke le tu ai nga wala le ina ia i loa i le tu le lave o lo fia ngai bel mano la fora na o ilo upu ta tolu fatau ngai ma le tu la nga fo o le fe fa soa io o tutte le lana o tano ai wala e ho asu fa mai wa pu le tutino le palme ai le malamla on le doctrine le on the fusion of powers on le yala le o te faswati e ta utele il fangaio in normalo la volal na tau na yese minsta tau na yese minsta fa uru yen tanga lo umma pol tanga lo tuto ta sipur panne e ka kau yese minsta e fa uru yen panne mol so tanga le mercapenet i me fie fai e mo mi se tope postura fa pena me la ngai le babla me lau
Esa whalerelo pawa o ia ea ma e leo marmala mai. Al mea leanga leo no tangata e ki wha mamla maku mea e le mamla. E o kore wha masnonga. Wha masnonga tuto tas. A ia i le minista i nā wha masnonga. O le so tanga le nā wha masnonga. Berkapelet. O i le e roto i ngā duenga ayo i ngā e mo o mia i wha masnonga. La wila na tofi le la fo e sfamsucci e tofi e la malo ai fo il leo o le tai o malo il leo la tofi e fa puai ai au voila in o le famsucci fo mal presidente o le paua i palmene e whamutai pe a whaleho ai au sia le lua vai topu o whaipule lango i no le palmene se palo tai whai i ala voi e le paua i o le whamusingo e whamusingo ai whaipule ma le malo ma minsta la sor kula fo ia ma le whaipule i kaumba e le meo le ngā rurua whatas ma whiururua i a paua i lesi fo i tangaro mela na le ngamakua mawa e ai le seseo fia me i nga whaasala longa le o pule aku e le malo i o il whamusingo e awala mai i le malmalama il tulanga le separation of powers the fusion of powers le tulanga lana tawa tele ai meia na tupu tonu o fontanga le al palme awa o ma ta umaya sa matu tali ai male awala fa tino al fontanga ia matua fa sa o me se ia e ole vai va le makala i kua ai ki ai fo yo pe o lo te tau mantua pe le lipoti fo le so to sili le sa ia ila na fautuanga faisina te pe lua fe se fulu valu lua fe se fulu iba le sa fa pe ai e faisina tuai fo ia ona watu tonu lipoti mai mtanga luenga fatausa ale la wa farunga to le ua wa fo la fo fa fitali e foi malesi tu taua na e tu atu il famtalanga su tu si le natura la tongala la natura la tongala le sue al to siaki atu po sa famamo e me fai foi la na va atu li po e me se so la poto la toula e avo i to su atu po sa ala luminga la do famtalanga e leo la toula e fa poia o le toi atu o famtalanga ai o kulo fai lo la kualo e le me fai nga uma se ripoti i ang sa lo pal e le fai nga le sa e ala foi langa kuai le nga lo nga sotusi o le kuai nga vaku i le poki a kaipe o le poki a me fala po tongo po kampani mano e le nga ko ave o ko shaki ako ma le la o la va fa o penaina le avo le tanga luenga o sotusi e le lava lato sotusi ata mai la ia o pasi suea ia tusi e to shakina ia tusi nei talo tu pena na ta pena tu tanga luenga por fala con tanga ma lo fa tai la fiona ia masalo sta se mata o polo fa fiona te leina tal noi fo ile manu o le la fo ile le sa fa tu era fiona pona po
Ia o le la ua mamalama ua le sa faataatia le me lau fionga le faataatianga atu le lafo o le mafuaaga ma tulaga faapena. Ae o le o le son fai lo inga le au justala ma le vaenga o le fast. Ia o lala ia la tautu a inga ia faapea. Pe o matawhai oi le na matawhai oi e fonga fitalai. E le o se matawhai oi e whaatuina mai e lau fionga le lafo le pe o na whaatuina na po. Mai whai mai la lātou, o le uforinga mai ua, o se ese mai whainga whaavae. Ia le tulanga le na whai e ana po, mwhaatu oi le lafo, o le so fina. E le tawhia, so se teime whaatu e malo, se la whapea. Pea to manatu, e le mea makuia. O le makua makuia, o le ngai o inga le whai. O le o ese malfontama. Sai la ai o fai la to fato sina. Sai ai la to matena. E umar il vai aso momo. Le wela na fai fa la nga fine. O le umar il vai aso momo. O le a o mal il vai aso no fa la lola na. Fa to fai lolo. Il paki mo ia. Le a lue le stalai le no ia la ku ko kas o se fa mtala ga bawa o le ki le ku ka o le fe o ai sai fa kasi la to fa sa la longa ba fa le nga mai le chapi ai ta wai o le na le stala la na ngo e la lo tutto tas anga mafofo inga fai o le musu e fai le usta il tu la fono fo il tu langa o le famami ava pelo ko se le o e me se pati o le me pitu sile il famau o lo wan lo e te fai se fai nga palota fai nga palota e le se me va perché ko fongo mo ku malo ko me ku malo o ma ko fiale e le fai al fenga paluta e tawana le fenga sili on famau ko fe silia e la urufu ta sia ga ia matai malo matu ai a wala mai a i le fenga paluta le la ya wa aloina tu lo le ngoi la le al tutto tassi se tu vuoi fono le fa per un malore le va smomoto ma qua è un va sono in fama solo il fono le vuole fe kauia ia la ko fuanga io lo fai le che hai il fono ai fai la to fai la to a fatto i fa noi ora si fa noi o ma o si fanno tutunia o si fanno lo yela to me fa pati o me fa paki e ka o ku o mo me al fa mo moi e pe vo mako e vo mako paki e fi fa la ulo fo mato ma che o fo fi fa ni mako fe lo a ka o fa mo o le ku wa fo o lenga na ya fo na toto o le toto na fa mau sawa mai kai minga ka ko se ka mai la ila so le fa mukalo o ngei la fa ko e sa lo ia lo malo toto ya o le a maka mai ai kwa pero po fa o ya la matai o no lo tu ai fai la fangoi ya ale mela mani o leo o pelo ya la to fanno o lo le fai la to fa la to fatto sima mal mangako e fa che angei el foftalai la sa talo
e whake. On awa e risa ngā koe whake. Ia whake a kule wo koe ki whakape. O lea la sao, makaro karo, whake aia. I rei mawai sa la tau ai fo i le whapera tu sa moe. Wo kou vai ai, i le whaingo matou. Le tulanga i le whawhakarai, ke le langa ko wha. Mo le whaanganga longa taimi, lona tute. E whake ai wanga o kāra whai sa vai. O le soa po kai au whake ai mako. O nana sa kalo se whake aia. O nolo le whai le tunu. Wa maua le mea e o e whaangau roto ai, i le tunu. A ua fiu le mea whakari. Ia ma whanonga mo e ro, ua aia koe pi e matou lau. O wheka kai. O le mea lana, voi le il mako vai. Vai whaporkiki. Mo le kau lau o le lato whamoe moe. A le mea putu sili o ngam kaukia, lono winga. Wa vai mai a, wale aia se ngai ngal foftalai. O leo fa ngalo le ko nga sako fala inga kala. Ko fal ngal poko. O le ale faya ia se ngai ngal foftalai. Ala fa wo pel fa. O le mela woto. O fio fa kalima. Ele aia se a leo o fai paki o mangako o kakuaru i pēr me whapea. Pe fōringa mai e leo a fai ngā le lau a loku loa mako lau. A loku lau. Mao ke la ngonga fo, wala ngonga loa. Ua se se ele me o fai. Ai mai se. E ele me o ua fai ngā pia. Ma wo ko ngofo ma pue me fasala la. Ya ma pue me fa. Wa I fa fo le ya la to fasala lo. O le sa wel kupe. E ka wo ke le la ya la to. Le fa se o ta te I fa fo. E le o ilo ale la wa makanga I lo mai. I le ngofo fua ma ku ala ko ngwa pia ma la ko me. A ki ai le fo. Le wo makanga pue me ka kai fa. Le mene o fa. E wa maka e o kaka po lai fa le fa pe. Oi si foi kaka oi. Ale wa se le la to la hol malo. O nga upu ia se ia e lo tui. Ya mene na fa. O fa ya vai mai le. Ko o mai lo with the tails between the legs. Le la o mai lo ko. Ma kilo masei ai se mea mo le o au rale o le ka I el malo o le mauta le wanga I lo ma vo fau il mele ko nga winga le u fali mai tangata wa bio le poi le fu e o le ke ma manuel palme le la wa makangalu lo ma vo fau e ongo yengis ka whakara whakai me whapea kula I mai luma. Maru kai miringe kong kawhia. E kong kawhia. Maru whainga e kawhia. Ma toron whaisa o rafa. A su e loa. E matua fwoi la le whai mai sa kaunga e ele le komiki kawaloa. E le koe whikau inga koe Kofies ko mi kawalon baka. Aisha. Langa ka apelo. Le koe foi man komiki. O ngeila le whaka apelo man komiki. Wa kawalon wha ngalo. Se komiki o mi professional people. Mai tu atu. O ngi loia. Mara malama tu la fa. O mai loia su. E mele mali poti Fellow Tusi al fono al palmen al fono ma capengo le vangi le fontan al palmen il painga le sufit e no o mal fenga palo ma tamo fia e lo la ka un ka filmere ka wan ko ka ofia al mere
e le koe kulai mai kangaka makaukia kaka le fufua e ua makua nganga e makua ku'i le lo le mamanu e mane pe e a foi a manga o ai lo lo'u le mela e anga e lo lo'u ia mela na le na o whaitete ia langa e kau whaku mau le dignity of the House of Parliament o kanga ngai o mo me ko kupu mai e kumano ale la ka wau inga whakasinga ia ia tute o ka wau inga piu whakalonga i vai le kahua le kiuke tute nei on le whaipule o le tumano o le tahua le tūlea le kausi sila ka koa ia i tumano ai mai se pa ia ia li inu whaipule o le tumano wa o le ale mamalu o kupu mai o le kumano o mai kanga ka whape koko e makua whainga e ama e ula i po ma matai ri vai pule o sino ele no o sa wai se ko nga ka whape e o mai ku o la ko kofi e le whataua o la tō ala tu tau tau ia le anga ko i ko ko nga voi anau kau ko e lumba o le tua o le langi ma la fatino na tiuke a kau a kule mo le ngō pen o le ngō ngō fum whapopo i le ngō e leo se vai ngō longo sofa a whapela e tangata whapea e le whatau e la tō le tua malankus pa ia le kau koi o le ala se muta anga o se mea fo li le ono ta haufi mai ai lona fai o soltu la fo e le koi e se kwa oi lo inga manga o ai e fai lo e koi nga malosi le ma fau le e le fea luai e ka vale ami e fai nga nga au e koe ngā mafau fau fo i e a fo o se pe fo ringa o se kakai tau ma fea rua e solo pe o kama au ku fo i e te rie e palosi pawa e maso masoa e whalongo maku kakai ake e le voi woa e nang paki o ka o la o ronga ai o i o sako a leo mai ngei le ropo e kaka o le tulanga la le lana o no fatsara la mina fair ka eta longa o vakuai sa si lale o kwa makangare le faiose le kadi o ko nga winga le poi le fa e ka ka o fa se fo era nga ele o foi ka o anga ko nga winga e o pelo le o mai kusi fa mo se ala e faia la ko fai ngā siwa bala ko ingoa pia ma whakau wemu mai e peo whaka singa i leana ma manuel mauka ia mera ngā rea e kakau anga fai se whainga i ai ko ngā kaka whapene kaka i ni winga le fuka whapene mol pui pui le whonga hoa whai kula whonga o le whanau lango mai ka ka o i e maua e le manu le ko ai au mai an ka ka e le fefe fai ko ngā winga whape e whako koe e o mai e fai ni kongo e le lei mo le a le kau solo mua le o whape fai ko ngā winga whape ni na no whanau te le ngai no whamoe moe ia e le ngata la in whanau tele na utotonanga lea na whanau tele. E niusi e kirkiro iai ma na foi la sa na kuiloa. A wale hoi e whakio mai. E lavo, iau kakalanga e whai. E pe fōringa mai. Sa au polo inga uko kio mai. O kere polo inga uko. O le ako kio mai uko. E pe la le turanga la le Lela ua foi ua umano whasalovina.
o le anu ma fo fa o le kao finga winga le poi va tenge e fa ka singa ile ma le anu yelo ma fo fa mo le mangai ia ma kwa ka ofi ka winga le poi va tenge e mulinga nga ngiori ang fo mulinga nga ko fo mai a le wa va ai ku ia ile ma ka kia winga ko nga ka fa pe ai sa ko mo pa e ka i se malo el melanga le ngala ilo o ngaku ala fa la fa ma o fa sa lo mi ele ola kala ko po me ko po le so ala so fu ale nga fa ila ko kala mo fa la wi lo ai lo ko ala ngo fo mai la ngo fo mai ala oh, fakule lafo e la ia faise so nga kakane ko nga mioia la e le va to se bea nga fai fanga e la o fai lo le lafo sa no sa mga kumabaya ala la o lo kulo le lafo ma o fa mangingo ko falo mo bai ala ko e ma ka kia le lo ko le lafo ma la ai loino e se komiti ya le langa ku boilo le sikamai ile se vedes le ku pai si kamai fe o po ile anga po ale memo mo no fatu na lo la fo falua ai si ngonga le ai se si ya me lo si pas ora la wa pas ya ai o pa kau mangaku ia se confessa ngaupu ya la ko ku ai ya sa ko la fo lai mali o ma pas le la e abi o komiki ko ke o foi lá e aí o foi como mal asa kau o ke langonga e porque ki o mai me mo ku sinama no ala ke lo le ya ala la folle ala la fo e ka o fie ya mionga e mola e fa ko ma nga o manga fa kule la fo fa lua e le kalangoina al sa lo ko e le kalangoina ala la ku ya nga ngo mai ya ta sa ko e le kalangoina bene e o voi e ma ko foi pule safia di sa ngo o ang kalangoina le la fo le e ma qua che le fai pure la che sa a fai ngale ko nga bu a wolo ale fu o ngale ku langa le a vo yo o le o la fa per ka mo fio lo a mio nga fai pure la aver komiki al sa lo komiki o nga ole la ko e kalagol komiki makaling sinal komiki e fa ko avangola le la fomol kalagoi e la koia mal mauka ako e no fo mai le lipoki bel fa kuanga al komiki e kulanga sa olanga ele la sa kau ya la ko o no e fesili el failokus au on fam talana le ai lo le ya la kai mi umba saya o ele mangingo lo se me sil fenokus na sai o fenokus sai ngai lo fo o la fai lo la fo ile na do se la fo fa ke ai lo su fa ko la ma o fo ngai ma la ka ye ma o le a va ku la fo lo su fa ko la a sa ro amigo che se va ne ka lo il failokus kau kula el failokus e ava ngone la fole mol kala ngoi nga la tomba mal mauta ato e a foi mai le
le ripoti al committee so on fera bango malole ai wo langa le leia le menga ku e se mato wa va no o lala e avo e fa sau se i fa piane tanga te kano fai se i ave se ava no la i lo le leia e lau e vanga ho pelo o masangia e pelo e na ke le lo le makausanga o avo yo o fofkala e la ngam ka pule nga ba pe ba po tu mai sa no e pule pa le mia e le mot o ke le pule se mo kasi nga anga pelo mo feo la ka su e se me fo e ka melo ya lo fatto te ya ti ka lo fai se o fiu de ka mi solo o ma kwa o mawure le ya wi ka pelo ka pale o le tofinga o tangata ia la wafionga le na esa unua e avea ma sui fo ia o le komisi o le famsina fo ile wa malolo li taia ia o se lo ia sinia fo ile tuatu o le malo ia me se fo ia o le ofisa sufa ia esa sa ma fo o le manatu ia la auli ma latu vaenga fa pe mai e fisiring ia pe e se ale me le no mai tangata le unifai pule o mai su e tangata o fai pule pero la tu na manatu ia ka sila nga me wa ka mia le mal malama po le fie mal yanga fa pal foi la fa un foi un po ai ko fi mai fai pule on ele fa ka pe ele ka fe ga e ka ka on ko fi mai ka ka fa fo ka kuko kas e o mai so fai le wo ye le mal lo sio come su o tu la fono e sa mangi ai so ya ko le fai la ko mori ma fai la to fai o ga bene le di po e fo il palme fo ka fia lo ka o ke le mele e ma kwa ame e fa ka o palme ia ka per po ule ko nga winga le po poi ka per po ure e ve pa o se ko fi foi pule pa fai e o mai ni mafia fa pe ne ko e ka winga fa mafia e o mai e avo fa ngala ko malosi e fa malosi ai me la ko ke mga o yai ai ele kan fe mai mane ba manul pan ole tulanga na le tau te le la fa nau mai la fo na enta ia la le ia fa kulanga so skangaka ko fai me fa pe nga fai me fa pe ke alo e ia le malosi fa tu la fo tulanga na le la ma foi o ka o ke ia tau malmano ia el whaka o kon mene mo le pui ngā o le malu le pāle me nge maingi ka ngaka winga whapea e koe sau kongo le pāle me nge lumai mai a pēa koe sau lo fionga mate sa o le famtalanga e whapea o le lafa o le na whaatua na po o se me ua leva na whawhau ele tauwana le se mea na whau i matua o le manatua le tupua e lo mafofa o awar ka ka il mak ta sile un alwe na fai ai vai ai vo le sasia le fai pu le ku o tu no e fa sa la un alwe ke le na ta il mak ma ta fo il malo o ke kilo i kai mi uma a vai lo se me fa de to ka lo ngai yo o ngai yo fatulanga ia se fo pe mana tua lua minska o kulunga faila polo ina manus la tu launga tu mai to
e whalua no whaia mena. E o ai au miska. A whaia o ke whalonga koe e re pitau. O ke tua e lunga ma whaila o la tua lalo le whaltuanga. La o ngā nun kerenga. Mai o kaimi uma o ke ngofo i kukongo e palpi. E makua o maka i kūrele tauru maka. A iai losi me whare tonu. O le si o kikeranga. E leanga e lewa pena o mato watu o noele me tuai. Ma ke aia kula i se me whare konu. Teu lotu la whanu. Ma e se laulo fulfatu la whanu. Na teu nei. Al mato tasina mato anamba. A whenga marone ale chapi pile sa na o le na alfai tio ia. Ova kula fongo. A kawa kio kula fongo. Ma se a mea whenga parota. Il kele o mea se ia sa weko. O le whapi onga o i unga o whenga parota. O le taua i o le mele le whai ma whasau. E leanga e maratoa e whai hui mako whangau. E whai hui mako whangau. Mako i le maanga rao. A mako e se kua kul mako isi. O ngā mai le whao ngā kula whongo mangiai ngai whai ngofia i o ngā whaleanga malo. Whaleanga e o mai ngeia. Ia kanga kei whai a kua meri ni a leanga i lako vai. Ia le aere mau aku whai ngō tau sanga rea ko whalonga ia upu sa whai ngōpua. E whai ngei whale ai. E whai ngei walele ai. E whai ngei awala ai. Ia raka ka wapenga. O mea uma lele uma. E whai. E le fia mga o whanlise mea. Ai me se ta whai whenga malo. E ka te rita. Ale mea ke fifia. O le koe whaola ola mai. A upu sa whai to sanga e. A whai slow i wha. O na lai o mai nea. Nau ke maka winga ia tūranga na. E ai la tō sa ke e maro. O la fo e kau la mua. E kuku mai kua kaka ngai mau mai mai. E le o nofo. O ne wala ngā e le mwhai o ngā mako ngofofo. Mako ke makana pēr. Leanga sa mako mai kai minga wa whare kongwan maro. E kausu e ngi me ai. E make musula e afo e va ai aku ni winga. E kula e kaunga mako whakakianga puipuinga. E mako esako. A wale mwhai o koe o whaingi me leanga whapea. Langa e koe a whai ngai. Ia mako kaka. A whai ngai o mako ai. Mako roi o merni. E le kaunga fia ia mako. E le o se mea whaingo fia ngai mea o le ku i il malo. O mako a leanga o mako kaka. Upu leanga o malala. E lafo mai. No mako ainga, mako e korua, ma mako whakau. Upu leanga uma, o le lalangi ni e la whakai. Paua le mea, ale kakaro e le kua. Whanangano, mai atu mai a i maturi loto o sa. Ia whaipe mele, ao a le kaimi ua tinangalo le tua e se le vaenga, e make e se file mua. E le se malo foi, se malo foi le e nao le i tapipi e ia. Paua le mea o le mato walo ia o mato tonga whai. Na whionga, o te tasera whesile e le anga i lawa i le komisi su ele. Le tiptino mai fo i le itua la vai, mato ia itua ia mesele malu na tino. O le tau siringia. Po la me u whawhai ngofio na whai le komisi le o na o a mionga le tau loa. Ia le lau wha mamala mai lau whionga le tula. A polana plan me fa fenga tai na fa tino se komisi su le misela le na man liwi e fa na Ma to o mana o ona o tala no e tulna. Wono komisi fa ka ma ko fa.
lo komisi ko fa popo ko malis komisi ele kan fenga i kai mi ya ai mas ole fa kare le komisi ela ngari poki al mafo anga fokyo komiti sa ai o mai lol misa al mena le ele o mal malama yela tu ni e fai tio tu ulala tu ile tulanga lena 89 tu ula tu e saure ski nga kui oki a leo foi wa safa ile sina mrantama e fiwala sitinale leo wa ku fale ko ele la le kui a ngwa ia finga wale se me kui ko kui la o ki a yo luma tu la o i tangata ia malato ngona la ngona i nga uma sabo e ia la to fa na la ki fa me e se ko fia ku sa ka kwale ia no mai vo ia ka uma nisio min sta ka pere ko nga o ai ko fia ku ai mai se wo mai ata upu ia e o si ki sila ku ia fa ko sa uma makusi yake alvala portonga nisio o afo yo palangi fa fo makaku kanga e makwa ke kuinge fa wakili ai o nga musu kanga ku al tulanga la na o la me la ko fa ye se komisio o le kwa mangingo le moa le mafuanga ngal mai maur kai me ko kuya e le fia sau mi se kui se longa uma mai le le komisio e le fakati le fakari o ko kafi ngal kulanga o le foi wa ile so ngale o le la ko i mai e ke ala le ko makai ke a kafi lo le komisio se uma le so ngale e fai la fa pe e kolu so ngai no fai kai me kas ko ilm ka ga ngala ba kas a ko fa popo kula mases a le welo ma ele e tangata ta welo umba usala wa me anga fai ya maki ele se si o ya maki a fa pe fa ya maki a fa pe fere unga le o mo me ole nganga le ka o mai ma fo fonga le turi tata pe o se nga o se fa ba e la fi mai ya ko kuri ka o le e fa un alfa ma personal le kai ka fe a le mera sininga maka o mako ngai ko ngol ka o a ule mo miangi ni mangako ale mo fo les ele ka kala i me fa ai fa ka kala ingo wa ke sa ku marka le sa ofsin ya ko wa ka mi mo sa fa ye ko ka ele ma se le ka sin fa a ko fa lo le mo ofsin le mo fa lo ko wa me ngala ka sa lo ngala ka ka mi le mo ko se wa mo ko ofsin mo le mai e ka mi kala mo ya fa pe ya miska fakari se foi mai le ka o foi mai la le ya ma se si ngala ka pa se ko mi si so le ya ma se ngala ka pa ya mere se ko mi si so ala la o ko wa va mele le ka su ya se me fa da ngai ka ta a me la ve la lo o le collective responsibility al kata kasi le leo al kanga kai ese lo leo fa ma vai mai po o fa ke alo pa a faiala e ke eska fa ma vai il lungo le matter of principle ya ele se fa ma vai ele foi se ke e fa di mai ake e se kula ga vo le e fa commission su
Adelanga nga sa ngol po. Ala umuaya la loka ay kalango put langa. Isikla to fono to sia. Sa sui parmi. Ya la pa mai pe ko ay kaki ese po mai ne. Ya po mai ne ya sipe nga la pa. Ya ka awo ale ho ke mar bla bla le ya. Ele ma fainga karia ka. Ia se tūlanga ka kuila ko o le alawa I whapakalang mai whanman se no mai bawa mumole I ungan mene sa mai ia le langa bawa no ala lan mea kuka nga fiule ia fo mai balau I ulo I nga whailo whamano si le kapungi lo al mano ai o umano o walwe ma kele mangkua ngalu ia si me Mako wom is ka milo sa mailala sa varia kwai ko loko kala ko mai lo ke ngai pepe me se vai o ke wa ke le puri wa o mango misal Di ko mo. ale tulanga la na ho e wa la a makau la el suile ole la ko va nga le Fasal lomba ya po la kong un be wi na le pawai ya kala ngor misel kala ngor kula fongo le pasien ya kala ngor il coffee al palme ole presque ko fa mo la ngana le un malai e ngor ve kala ngor le be un bonga fai alinge ya o ma koso ma kaula langai le whakauke mai ala ku ilmano ale tulanga lana la ua ya tupe ua iai sia nga whapena ole kausa ili o se mea hoi lele la lafi ai kua ma whatupu ai le nga lofa le on la fole o fai o mo kwa bau kai ya wa va ya ko sa le malo circulação ya la ko le tu la sa na ya ka ofia ni winga le fu fa pene e ko kula mai e se foi pule luma e sa pe o ia o le pawa foi le fai o fa kwa o Alo fa staila o fionga ia ole vai so nei por vai so na fa solo ai le tusi sto ino o Bruno ia tupai foi le Bruno le fai lana pa mangeka langa vai Pau vai el tau pule pasalo mai ala tau mai sto ino mo toni ratu fai lana tarsanga Pariaile failan fa lana show fali mai ia mo fana upo ia sale nok aila ilo uma na failan lana show ia ang failan nga fafika failan fafikai e fafikai lo fo il mano la lana show e mantuala le fari le nga fio te malo le fai una matua containers le va a voi va io il malo so poi nella fare non fio wifi non fio wa nga le fai ngave ya containers le fai nga fai non fare ora la fai ale fai le nga sa io sto il malo ecco camaya ai kai fuori le fatte devo fare al marola le ua io faccio io fare ora ma qua per palao o io poi ma fofo o curielo scamalo malo le o fa un masamo la nga
Nela ua whailang secos whaalinga po ka milon pasi. Ule whailang alu kanya. Walewa nga whai le mawai whanga o Samoa. Whafo mawai ala ko ngā luenga ma tupe tau siala to ai. O le lai whai iskamaroa se me pa pia e mawhainga mawai sele. Mole koe mausanga sele. E kongi ai ma ka ofi la ngai kaka ia ko uma nga trade uma ko lengi ko nga wharinga SS ala ko la fia fo ia no lato e o mo se me fa fia nga ala ko fa o ha uma to fa ia fa la ba ko la uli malonga ma rosi nga es esse a upu ia e sau fai uma esse winga ia e fai kua winga mawa e fai kua e la e nga lafo inga nga upu maku ia e la tu si manote malo tau mai e le ai se umane wharinga le ana tutongi la na tupe a le foi ua maua mai e makai oro e o mai suga fele le avo ia le rectere kongi o farela e o varola fa peka isi makai la ko ke le long ke ele kapenga mas kamara fa la ko lo no mo mo ai le se mai fa peka to tal sana ko sau ko fari ai no fari marol nel temi sau sau ile temi ofa sa sau mo mo tala na tau mo we mo na so fa pa se ta si ai nga pe o le po ivai e wala tal fa e le de se a lo ngaku lo ngai to pulo le ofa so mai ai sau e vai e fi ku ka ngale se sa mustamano ai la chongola nga mo we lo nga mana o le faisan de famia e voli la voli fia o fia mo foi o fa pe anga le ni ka ba e le o mai ni fa di nga fa pe e tono sa ara e o folari ma fa sense ane tu la ai pa wa nga me sen fa ala fa fitai il malo so so de piatti ale kalongo il vale il mawayo lava no e toia na containers yo fa ka wa ke ni ai ai le lotto o le ate la no pa le fio ia o le sinem ta o puro fio le la vai fa vesi ale tu langa le wafu le i va yus o le fa o le fa me isi po se grant ia po se long ele ia se me vesi fu pe si fo ya por grant por le long por la ale me sin ka o feo le wafu ale me nga si e yo le ala i fu me le o ye se a po se comba se nga con malo la me ala fu nga o nga su e fu nga me ala ka su e se wala mo wala fia ile fa pe o ke ye o nga ya o ke a ba wa ku le me ka ngai busu e pe a mo fe a mo ya la ko la ba me a mene fe el malo sa ili ya ba mo fa nga wo sa mo ele bo ngi me ele bo lo pe o la ko e ska ka nga fa nga mo ya ya o ma nga o le power me o le spungi au lo la ka sa mi o ka penga o ia makua ia meri nei e ola al kere o ka ko sampo ka ko la makiva mai nga o le miki ama ma le fai ai o le ka ke fio il vai nga ne e ka sami spungi au o le o mela ia ka fi malo fa te va nga ka ne ka u e mu musu i me fa pena o aki ngai ideia ma se kafia po se ke ia malo ko nga bangaku fa le kongo fa pe e malo fio ia ole
Pa ma mai ta por kala me tula nga fu ile na sa wela fa tula ta fa ma oni ale o tali te nunga fu ile ta wa I tu fu to finga I to no o la fu le sa sa o to finga mos fate tai to finga to normalo pisa si po para ko tonga la ka kia ia ala ba fasa la laura mano fai o pisasi ka fenga ruenga wala mai il commissario ngalo ngal mano e tu sta sa madina no le fasa lo mai ya poi la pala ya to e casa e al fattura il committee la tutti i ya ona mai le fattura mai lo fattura nel cabinet Lai mamla le lau. I kai misai e koko. Mamla ma vo e fie me, I kai misai e koko. E lei mai fai na pio pio. Si vanga na wa mai alai mamla ma le cabinet. O stangata e le. E anko e foi le ko e fai se te fai se file. E lei mai fai na pio pio. O fai. A foi ai le manatu foi ai se kangaka e kaumba ya ka o me la vo ko file la vo le tangata ke yo parbi na kamai ngai sa e to lu tangata na palai o na fi ele singalo na faulunga o malo o le suntanga o kakai o le ai ngoro to luas aules e make kai fakasi ile e vai kan allora è a fiera o la mel fa agora vou capre fai o co le fai una era o le a fie e na lo ale al batofono mai lo fai io sono vel meno o le policia sono so e fa qua lo me lo ha un tangata e va con il becco che fai le una gala e le fa pe ai sacari o ses e sa fa con il capretto posca kai mai aka o ai ngai o kim kai ai mai valu kai ana na fai alonga winga e kaufio mai ka mai aka ana ai le komiki la tutte vai vai a qua komiki e a voi o ti tau na yesu ana la to ayana o mai a fare o so o fai fase silanga e fai ma se ka e le va per avere le sacri o se miniska che è mai le o te nai le al paungar ka e va a fai ala e pico va sacri o se miniska o se tanga tau mai ata e le va che ala le a fo le kau le skapo le kau mai aka o le ake e ngai le ngalo ai mai o le kaka le piko siri o mo mia e piko siri o mau nunga o failo e le va ngia la ngi ko nga winga fa pe ngai kafia a mai se o le nga ruaia kausa mai es le nga ilo komiki o fa ko abriere ko Allora, a fai so e vai a lei yang iku inga fa pena. Le sa fai con capena. O mai la po ai lan ka. Mga ko ka mai aka. Ngo ko fia fa malos. Al fa vero. Não cara vai meia. É isso, Ai mo so mai ni fa bang. Te ya me vo ya ngo lu ia. Ia e nga ke mai a fia fongo fa sa mo kula fongo ia ngo fai de le ala u ia nga ko pan
ai le ai ma ses ma sau e ma si fa mami o kua inga i sem kua kere mo meo le mele tu e fua a wa ngalo o mai wa ngu fa longo fo le mele o foi la unga ai lo ala uri so vai ma ka wai kele ka mai ka o le fenga lo malo ai le ka wala po ai ai mai se o la wala ka fai ala yo nga po sa wala pipi pesa sa wala tanga tai e lunga lo ko mai mal poko masa o sili ko ngai lo e foi ka na pai mai aka e pai mai aka sa fa rulo mtanga e sa wale fa ko ngale al committee ma mai tonu fa per mai e a foi esta mai se sengale titi adela la sui mai lole ya o que nga pera per na sa wa ele va per o fa la me que muso ku ia e se tua inga voi le va pe o ka o fiesta ngata sa ta ona ia e fa ko ka ofia o mo ku ai lole le e che le fa le con le kan ka le o le o lo ele comiti al melana e lo ai awa e na sa foi el tal e fia che le ko fale e o fai tu inga fa pena tua ai le fai ko mo baka wa fai lo ko mo baka ka pa lo fa ba ya la la nga ba wai ya la ngofo ma ko ia ia tanga lo le leo ta fai leo ia pui se kwa ma wa kere kaula e kaula nga la ngafi e mumu mai ia de lo ku mano ia le la o ka pai lo le fa ma ia mai o la fina nga ka lo mai e le muoi o le fi muoi ai nga kasi nga pe ia so e ku lo la fi nga mai e so e ku nga mai sa mai kai le official ki nga fa sa ore siang kamane ya ko ila ko fa sa fa ina pisi mai me fa pe ko aso ola ko se on mo me pusai a fa ila pe pelo ia me ele ma se me ko ko le me o ia le sa mo le poki ko on par me umanga mal mga ko la kariel pan on face value ang maya wa pere si ka ko ngin ma yung so ko bit ya la lang mo pero ko even by on ro ko lang al mal yung nga ko wala ele mga ko bit lang nga nga ele ko bit lang nga e mo lang wa per yo le na failo na le fa mal ko le lipo que ko bit la velo ko bit lang ale so ulo la ko lipo ki fa ke era ko kamay por faire le sawai ele foi allo su meio al meio le molmo pelo a fai con se di pochi ba e a mele fa al cauco pelo oi la se ko e avo e ko ko e meshe o meia e alu le alu foi la to fortanga i tuo ma fa fanga i ka messe ma fa pe a ku le chapipia e le me piko silinga maka le anga ko kama ia le suyo ai ngal kai ile aku fa le anga lo ka o aku le kumaro ya ku ai fa me le ai le ma ku amaka maka me o la chap sili mai ya la to si o fa kala ale mena foi mani ko mo fora ku lungo o le o per ka faila ya la mo wa ya per ka faila e pe pero fora me o ia nga lo ku la o ia nga lo ku
la ngā mele, al mea wha keke le ai, ma mea ngā nei kawe a kia o le lafo lea. O le o whea lua, whea ai kua, ma wha leanga le sui, ai pune, I longa I kumano. A lae ngofu mai longa ai. Koe ngā mea whangea. A lewa me ka fia mea. E ko kupu mai ai ni whaka mila me luka. E le ale moi ngoa ma le lau whale ai ma. E ka unka haufi koe ngā winga I. O leo fo I le whaalafi o si whailoa. A leo e whaaleanga I e whaipule o le kumano. A o kong, e sama I le poi. Ma le manga whakafa. La ko umai e ko wha. O afi mea o kango ia. O le whaaleanga a le ko kongu kingo koko ane. O le suia whaipu. Le mele oi whai la ko I kumano. A le o aku whai lesi kumano. E koe o aku leo ko le awa. A le mora meo le. A le kupua e a le mawhawha waso. Kupua e mawhawha waso. Lo so lo so papa. Ai le mawhawha. I le makau kio me ie na kupiwhenga. E aku mai ko wha. A o wha sa longa ie whai. Sui mele. Sui mele. O ala, I mele mea. Leo I mele. Ia, maro, whaftai tere la vai lau whionga mo lava no whatima po tātou po kalame. Ia, sa mo tātou po kalame nā le nei vai aso ia la tō ma wata fo I se si wha o poponga le vai aso. Sa la tō mai mo mai nunga TV tolu I le tātou po kalame le tūlai valu I le awhiawhianga, ne? Aso fo ia.